Tagal na ka, tagal. Gabi ako umatatap. Okay lang, sige. Tagalan mo siya, ang galing. Very good. Okay. La. Ilalagay ko sa Facebook to, ha? 2 minutes. I-upload ko sa Facebook mo to, be. Nice, baby. Very good. Okay, 1 minute pa. 1 minute pa. Sige, tagalan mo lang. Okay lang yan. Mas matagal dito eh. Oo, sige. Pag natapos to, mga 1 minute pa, okay? Sige pa, sige. Yeah, sige. Okay. Kunti na lang, sige. Mauubos na yung oras eh. Sige. Da. Dapat may sound, no? May tugtog para maganda. Ikaw ngayon, no? Hindi, sa liig lang ako marunong. Pagod ka na? Ah. Tingin dito. Isa pa. Malapit na. Ayan. 57, 56, 55. Tagal. 2 minutes. Galing naman ang baby ko. Very nice. Very nice. Very nice. Kunti na lang. Sige ba? Kunti na lang, Wi. Okay. Tagal. 2 minutes mahigit. That's my baby. Very good. Kunti na lang. 15 minutes na lang. 15 seconds. Kunti na lang. Sige pa. Sige pa. Tingin ka rito. Galing na. Oh, yan. Last na to. 1, 2, 3, 4, 5, 2,